Oh, hello mga kaarat! Andito si Mama, may photographer siya. Good morning mga ka-followers dyan! Ayan. Good morning sa inyong lahat. Ang aga ng Inang Reyna magising. Nang gising para lang may photographer siya. Kanina pa yan naglalakad. Galing na kami sa simbahan. Ayan, dyan oh. Ayan, nag-ano kasi siya. Ah, nag-exercise, naglakad-lakad na siya. Nang gising ba naman? Nangatok sa kabilang kwarto namin. Ah, good morning, good morning. Diyan sa inyo madaling araw eh. Sa amin 8 na po. Good morning mga kaarat at ka-follower. Ayan, dito naman kami sa dagat. Kanina doon kami sa pool. Ito yung place, yung favorite place na gusto namin, palagi namin pinupuntahan. Nadala ko na rin si Inang Reyna. Good morning sa inyong lahat dyan. Ano, masasakay ka sa turtle? Good morning. You guys ready to go on an outrigger trip with us? Maybe later. We still have 5 more days. Come on, go get some content. Yeah. Hi, Tita Rosie! Ay, si Tita, kaway-kaway ka mama kay Tita Rosie. Batiin mo siya, gising siya. Good morning. Ang aga niyang, aga ng gising eh. Shoutout kay Tita Rosie. Max Trail Amigo. Hello, hello. Shoutout for Rosario Northern Summer. Ayan, shoutout sa aking Tita Rosie na nasa Chicago, Illinois. Ay, aga ni Mama manggising, ninang Reyna nyo. Galing na kami doon. Ayan. Galing na rin kami sa sa simbahan. Gusto daw pumunta ni Mama sa bato-bato. Sige lang. Go. Bigay ang hilig. Tara. Wag mo na, magpayayapak ka. Sige, para yung buhangin eh. Ayan. Si Grandma naman, tulog pa. Nanggising si Mama. Para daw may siya, photographer. Nangatok ng no, kwarto. At sa kabilang kwarto po kasi silang ng mga anak ko. Tapos, kasama ko naman si Grandma, tsaka si Itay. Tapos, kagabi andun din ako kalag Mama. Gusto niya daw sa bato. Okay lang po. Eto, bisi-bisihan si Inang Reyna. Kumusta daw Mama? Sabi ni Tita Rosie. Happy-happy lang siya. Sa work today ako. Nasa work si Tita Rosie ngayon. Oo. Narinig mo yan, Tita. Sanay ka daw pa yan. Hello. Tita, niloloko kaninang Reyna, oh. Tulong-tulong magpagawa, no? Ayan, ma, magkakayak ka? Hindi na siya marunong. Oh, yeah, of course. I can take for you guys. We wanted to jump. Can you please catch Okay. us? It's kind of dark, though. Wait. Someone is calling at you. Yeah, your phone. Someone is calling at you. Oh, that's okay. And then it's kind of dark, though.
Can you make it like... Yeah. You can just. It will come in a slow mo. Yeah. 3, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Wait, just a second. You got something? Can you try it again? Yeah, we'll see. It's too slow, but we'll check from this. So slow-mo is press hard. I think I took a lot of pictures. Oh, you took pictures too? It's okay. Yeah, thank you. You want me to do it again? Hello? Yeah, someone's calling, that's why. Hello? జాహ్నవి ఒక్క నిమిషం ఉండమ్మా 1 minute ఆగి కాల్ చేస్తా ఒక్క నిమిషం 1 minute లో కాల్ చేస్తా ఓకే డూ వన్ థింగ్ డూ అ రెగ్యులర్ వీడియో తీమన్నా ఆర్ యు టేకింగ్ దిస్ ఫర్ నౌ యు కెన్ టేక్ వీడియో వన్ వీడియో అండ్ వన్ ఫోటో Okay. Okay, photo. 1, 2, 3, go. One more. Photo. Okay, 1, 2, 3, go. I'm video. I take video, okay? Okay, 1, 2, 3, go. Okay. Gone. Okay, 1, 2. Smile. Okay, jump. Okay. Say ciao. Okay, 1, 2, smile. There you go. Jump. There you go. Thank you so much. You're welcome. Pakistan? Are you guys from Are you guys from Pakistan? No, we are from India. India. Yeah. Thank you so much. Thank you. You're welcome. My boss, India. Mahulog ka nga ni Inday. Ambot la sa imo. Dito pagod siya. Gusto sa bato-bato. Maimot lain na maimot kita ni Itay. Pagalitan tayo. Ang ginagawa niyo dyan sa bato-bato? Ayan, Diyan siya sa bato-bato. Gusto niya sa bato-bato. Dandahan inang Reyna. Ita, kay mahulog ka nga ni. Dili kita rin. Kung... di ba? Ayan, nasa ano siya. Live yan, live. Ayan mga kaarat. Nasa bato-bato siya. Mahulog ka, huwag ka nang tumalon. Okay, end ko na siya. End ko na yung aking live. At pipicturean ko si Inang Reyna. Wait lang ma, dyan ka lang muna. Sige, bye-bye po muna mga kaarat at ka-followers ko. Baka mag-live ako mamayang gabi pag nasa kwarto ako ni Inang Reyna. Sige na ba, sabi mo ma, arat na!
Sige, ma'am, I love you guys. God bless.